ऐसे भी है। अभी हम बताएंगे चाय पीने। पानी पिएंगे। ये रहा बिस्किट ओरियो। आपको खाना है? ये लो। लंच खाएंगे और ये है पूरी और ये है दाल। आप लोग खाओगे? हॉरर जो भी सबसे कम टाइम में ढूंढेगा वो होगा मायरा का बेस्ट फ्रेंड। उसको मालूम होगा ना मायरा। शनाया ओके। शनाया एक्साइटेड। स्टॉप वॉच लगा दिए, कम टाइम में ढूंढना है। पूरा घर में कहीं भी हो सकते हैं मतलब। ठीक है चलो 3 सोचने पर